у в престижном издательском доме книгу с текстами рэперов. И мне очень было приятно видеть реакцию читателей, которые, внимательно ознакомившись с текстами, сказали: «О, так это же прекрасно, это как поэзия». Если говорить об американском рэпе, то у него явные этнические корни и, собственно, национальная или расовая даже, можно сказать, культура, оттенок, он в американской культуре явно заметен, как во Франции. Oui, bien sûr, le rap français qui existe depuis donc la fin des années 80 tire sa source du rap américain, clairement, et effectivement, c'est vrai que les principaux rappeurs sont originaires de ce qu'on appelle en France maintenant la diversité, c'est-à-dire effectivement originaires, alors plus ou moins directement, ils sont très souvent nés en France, mais ils sont originaires soit d'Afrique noire, soit du Maghreb, souvent d'ailleurs dans des groupes composites. Il y a un groupe français que j'aime bien actuellement qui s'appelle La Rumeur, qui est sans doute le groupe de rap le plus énergique, puisqu'ils ont fait 8 ans de procès contre Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, les a persécutés pendant 8 ans, leur a fait des procès, etc. etc. Ça vous rappellera peut-être des choses. Et donc La Rumeur est un groupe qui est composé de plusieurs individus, dont le chanteur principal est originaire du Togo, le deuxième, Philippe, est algérien, le troisième est né à Perpignan. Donc, effectivement, le rap français, c'est un peu aussi un reflet de la société dans effectivement, sa diversité. Да, без сомнения. И французский рэп, который зарождался в 80-е годы, восходит к американскому рэпу. И, конечно, чувствуется, что многие певцы, это, может быть, они и родились во Франции, но все-таки их происхождение восходит к Магребу, к Африке, другим африканским странам. Есть группа, которая, пожалуй, сейчас рэперская самая сильная, называется «Rumeur». Она выдержала 8-летний процесс во времена Саркози, может быть, это вам кое-что напомнит. Вот. И там один из певцов уроженец Того, другой из Алжира, Филипп, и третий родился в Перпине. Таким образом, в общем, вот это действительно в каком смысле отражение современного французского общества. Еще одна любопытная книга, автором которой является Жан-Клод Перье. Вот мы начали наш разговор с антологией песни, которая связана была по объяснению Жан-Клода с приходом с Миттераном, был упомянут уже Николя Саркози. Одна из книг, которую подготовил Жан-Клод Перье, связана со взглядом на генерала де Голля. И вопрос с этим, этому, в общем, и посвящен. Почему эта фигура заинтересовала Жан-Клода? Oui, alors c'était une autre anthologie. Oui, c'est Borodino, je sais. Donc c'était en 2000, c'était parce que c'était les 30 ans de la mort du général de Gaulle. Donc il est mort en 1970. Et je me suis dit, comment parler du général de Gaulle de manière un peu originale. Je n'allais pas raconter l'histoire du général de Gaulle, j'en suis incapable, tout le monde la connaît. En revanche, moi j'ai eu l'idée de faire une anthologie de ce que les écrivains français avaient écrit sur le général de Gaulle. Et alors, c'était très drôle, parce qu'évidemment, il y a de très grands écrivains français qui ont été gaullistes, dès les débuts, effectivement, des gens comme Paul Claudel, comme François Mauriac, etc., étaient très très gaullistes. Il y en a d'autres qui ont un peu hésité, comme Paul Claudel, justement, qui a d'abord été quand même plutôt en faveur du maréchal Pétain avant de changer de camp. Et puis, il y a aussi des écrivains qui ont toujours détesté le général de Gaulle, comme Jean-Paul Sartre, par exemple, ou Louis Aragon, qui était communiste,
et qui ont écrit des horreurs absolues sur De Gaulle. Donc il y a certains textes qui étaient des textes à la gloire du général De Gaulle, qui en faisaient un mélange de Jeanne d'Arc, de Napoléon et de Richelieu. Et puis il y a des opposants du général De Gaulle qui au contraire en faisaient un putschiste, un militaire qui s'est emparé du pouvoir par la force et un dictateur. Эта книга вышла в 2000 году, когда исполнилось 30 лет со смерти генерала де Голля. Это произошло в 70-м году. И у меня была такая мысль, ну, как говорить на сегодняшний день, как говорить о генерале де Голле? А все, рассказывать его историю, все об этом знают. И мне хотелось показать его в зеркале писателей. То, как писатели 20 века к нему относились. С одной стороны, Кладель, Франсуа Марьяк были всегда за него, но Кладель сомневался, а были те, кто представляли его путчистом, узурпатором, диктатором.